किए गिरे तू भूत भूत काई तो रंग ढंग देखिले तो लागुनी मु कौन करी ऊपर वाला जहाँ तो जमती करची ना ସେଇଥିପାଇଁ ବା ମତେ ଆର ମାସରେ ତଣ୍ଟିଆ ମାରିକି ବିଦା କରିଦେଲେ ମଶାଣି ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ବିଦା କରିଦେଲେ ସେ କଣ ହେଇଛି କହିଲା ମୁଁ ଆର ମାସରେ ରହୁଥିଲି ମୋ ରୂପରଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ମତେ ତଣ୍ଟିଆ ମାରିକି ବିଦା କରିଦେଲେ ये तो तो साथ बहुत बड़ा अन्याय है କଣ କରିବି ତମମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ହବ आमे तो साथ सांग होबु किंतु गोटाए शर्त रे तते गोटे परीक्षा देबाक पड़ी ପରୀକ୍ଷା ମୁଁ ପାଠ ସାଠ ଭଲ ହୁଏନି ସେଥିପାଇଁ ତୃତୀୟରେ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯାଉନି से परीक्षा नुह आम ये गोटे भूत मानकर गोटे फिजिकल टेस्ट परीक्षा हुए ए देखे देखिलु बोलु एटा କେମିତି କରିବି କରିଦେବି ଯେ ସିଏ ଯୋଉ କଣ କଲା ଏ ସବୁ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା କି ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ତମକୁ ଦେଖେଇବି ନା এই দেখা এই ছিনিলা দেখিলা আগে ছিনিলা কোন ডেট দিল দেখা আয়ো রে মা ये तो बढ़िया करछि आको सांगे रहता हो सुन सुन आज एबे हम जिबा से गां वाला को डरई गांडी मुंडा इंडिकेटर कर आई ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ଟିକେ ନୂଆ ନୂଆ ତ ଭଲ ଲାଗୁନି ତମେ ଯାଅ ମୁଁ କାଲିଠୁ ଯିବି काली ठु जिबु हौ चलो रे का नुआ जॉइन ହେଇଛି आ गांडी फाटी जा जिबा ହଉ ଯା ହଉ ଯା